सद्याक तुमच्या हातीन फ्लॅग आहा, तितून तुमचो लोगोय आहा, तुमकां कितें सांगचें दिसता हेच्या बद्दल? हो आमचो जिंगल बेलाचो फ्लॅग आमच्या आदल्या लोकांनी जिंगल बेल म्हूण नांव दिल्लें आनी हो जिंगल बेलाचो आमी आतां हो बावटो आमच्या फ्लोटाचेर पयलो स्टार्ट करता आनी आमच्या आदल्यांनी आमकां हें जिंगल बेल दिल्लें म्हणून ते कित्याक दिल्लें तें आमी आनी डिटेल वचूंक ना. सो ताका लागून आमी हो फ्लॅग आमचो वयर काडून दवरता. पियादाद यूथ एसोसिएशन बोनेरा जावपाची 2025. म्हाका तुमकां विचारपाक जाय, आदली जी बोनेरा जाताली कोमनिदाद मनयताली तितून कितें चेंजीस आहले आनी आतां कितें चेंजीस आहा? आदल्या तेंपार दोन कुमलीदादी आहल्यो, एक गोलती कुमलीदाद एक नावेली कुमलीदाद. आनी ह्यो कुमलीदाद सेपरेट करताली. ती बाउंड्रीचेर भोंवताली. गोलतींची गोलती भोंवताली, नावेलीची नावेली भोंवताली. फोटास ताका घेताली आनी इट इज लायक अ वेपन. ते फोटाशीनी फ्लॅगाचेर मारताले हो लोकांचेरय मारताले फॉर झगडीकी करपाक. अदरवायज ती कुमलीदादी चालू दवरली आनी जेन्ना कुमलीदादी कडेन जायना तेन्ना मागीर ती पीवायन टेक ओव्हर केली. पूण पीवाय टेक ओव्हर करता आसतना मागीर तांणी ते फ्लोट सिस्टम केली आनी कांतारां केली, सगळी केली. वेर इनबॉर्न बिल्ड अप जाली दिवाडीची. कोण स्टोरी बरोवंक लागलो, कांतारां बरोवंक लागलो, डान्सिंग बरोवंक. तूं आतां फ्लोट पळय 4-5 वर्सां फ्रॉम जाणटे भुरगे ते हे वरायटी पीपल नाचता. ताका लागून आनी वॉलंटरी येता ते. सो ताका लागून इवन फॉर कलेक्शन दे गिव विलिंगली कनेक्शन फॉर दिस बोनेरा. सो दॅट मीन्स लॉट ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग दी बोनेरा आनी इट्स अ युनिक इव्हेंट, फर्स्ट इव्हेंट इन द रेनी सीजन. सो तुमी कोमनिदाद जेन्ना बोनेरा सेलिब्रेट करताले तितून बीन तुमी केन्ना पार्टिसिपेट जाला, तुमी पळयला बा तें? तेन्ना कितें आहलो, हांव चड बिजी आहलो आनी पार्ट करपाक फॅन्सी ड्रेस म्हजे लागीं तें जायना आहलें. बट वी यूज टू टेक फोटास आनी मारताले आनी भोंवताले ताचे बराबर फ्लॅगा बराबर. सो फ्लॅग्स आसता डिफरंट आनी फ्लॅग बेरर्स आसता ते एक्झॅक्टली कितें म्हणून इम्पॉर्टन्स कितें आहा? तेन्ना कुमलीदाद करताले ते कंट्रीचे करताले फ्लॅग आनी ते कितें करताले कुमलीदाद कोण कोण आहा रे दवरपाक ते येताले आनी ते फ्लॅग घेवन भोंवताले. आनी तितून ब्रास बँड आसतालो. ब्रास बँडाचो मेन कितें इम्पॉर्टन्स? ब्रास बँड ते आतां कितें करताले ते डिफरंट इंस्ट्रुमेंट 12-10 आनी ते टिपिकल ते गोवन लूक सारखे आदल्यांचे. आनी तेन्ना इंस्ट्रुमेंटूय ते जायते आहले. आतां मातशें ते कमी जाल्या पूण दॅट गिव्स अ ब्रास बँड अ डिफरंट लूक एट ऑल, गोवन लूक एंड अ ओल्ड लूक. एक्चुअली ते फ्लॅग्स होता न्ही ताज्या बरोबरी तो एंटरटेनमेंट विथ द ब्रास बँड समजलो. आनी ते कितें मॉडर्न म्युझिक वाजयनाले, ते सगळे मांडो तसले वाजयताले ते. ओके, आनी इट वॉज व्हेरी नायस टू हियर. जेन्ना ते फ्लॅग बेरर्स वयताले दिवा ते एक स्ट्रीम म्हणून की तुमच्या कॉन्सेप्ट आहा डिफरंट, ते एक्झॅक्टली कितें जालें? वाय दीस वॉज स्टार्टेड कोमनिदाद स्टार्टेड बोंदेरा. पूण तांचे कितें आसतालें वर्सांतल्यान एक पाटी ते फ्लॅग घेवन आपल्याच्या बाउंड्रीचेर भोंवताले ड्युरिंग ओल्डन टायम्स टू डिमार्केट द लँड. आनी तांचे कितें डिस्प्यूट जाताले, ते आपल्याचे लँड म्हणून क्लेम करताले, दुसरे कोमनिदाद आपल्याची लँड म्हणून क्लेम करताले. सो एवरी इयर दे यूज्ड टू हॅव डिस्प्यूट एंड दे यूज्ड टू फायट, लिटरली दे यूज्ड टू फायट. झगडी मोगडी जाताली पयलीं बिकॉज ऑफ दिस लँड डिमार्केशन. देन दे स्टार्टेड गोईंग विथ द फ्लॅग्स टू डिमार्केट द लँड. गोलती कुमनिदाद आपल्याचे फ्लॅग्स डिमार्केट डिफरंट फ्लॅग आसताले आनी नावेलीचे डिफरंट आसताले. सो ऑन द बाउंड्री दे यूज्ड टू पुट दिस फ्लॅग्स एंड देन दे यूज्ड टू गार्ड द लँड. So afterwards it became like a festival. They used to go with the flags along the boundary, just like a amicably they used to have. पयली झगडी जाताली, मागीर तांचे amicable settlement जाले. आनी टू फॉर डिपिक्टिंग दॅट फायट इन बिटवीन देम तांणी ती फोटास म्हण हाडली, जस्ट टू डिपिक्ट दॅट फायट. आनी ती फोटास हाडून ते मागीर ते फ्लॅग्साचेर मारताले. फोटास इज नथिंग बट जस्ट अ टॉय वेपन. पूण कितें जालें, आमचे पीवाय पयले सेलिब्रेट करता तेन्ना वी कंटिन्यूड विथ द फोटास. पूण मागीर ताका लागून एक्सिडंट जावंक लागले. कोणाच्या दोळ्याचेर बसताले आनी दुसरे जाग्याचेर बसताले, मिसयूज जावंक लागले. सो वी स्टॉप्ड इट ऑल टुगेदर बिकॉज आउटसायडर्स वे कमिंग विथ द फोटास. वेन द दिवाडकास वे प्लेइंग विथ दीस वेपन दे यूज्ड टू फायट एमिकेबली. बट भायले येवंक लागले, ते टार्गेट करूंक लागले लेडीजांक. दे यूज्ड टू हिट ऑन द लेडीज, देन दे यूज्ड टू बी इंजरीज. कोणा हॉस्पिटलान वचचे पडले. सो वी सेड इट इज बेटर टू बॅन दस फोटास अँड फॉर गुड वी बॅन देम फॉर एव्हर. अँड इवन द अर्लियर द फ्लॅग्स यूज टू बी कंट्री फ्लॅग्स. देन वी बिकॉज ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युशनल प्रॉब्लम्स वी स्टॉप दॅट कंट्री फ्लॅग्स ऑल्सो.
because people started going to port and all because we were moving with the flags. People went to port. Country flags घेऊन तुम्ही कशे वता काय म्हणून. We had to stop them and we went with plane. We started with plane flags. सो जेन्ना कोम्युनिटीन स्टॉप केले बोनेरा तांकां ऑर्गनायज करपाक जमना म्हणून जो पियादा यूथ एसोसिएशनान घेतले ते रिस्पॉन्सिबिलिटी तेन्ना तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली ती खंयच्या वर्सा घेतला ती? It was in the year 1983. It was in 83. What happened? Comunidad first were getting a lot of funds because of the tilling of the agricultural land आणि मागीर आनीक गोंयचे सेल ऑफ लँड मागीर तांचे ते रिसोर्सीस बंद जाले तांकां इनकम येवपाचो बंद जालो सो दे कॅन नॉट स्पेंड फॉर दीस फेस्टिवल दे सेड वी विल डिसकंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट इयर टिल दॅट टाइम देन पियादा एसोसिएशन स्टेप्ड इन एंड दे सेड वी विल टेक ओवर सो in 1983 now it is 41 years so 1983 they took over and they said we will start so the youth started they had only one small float they went with the tempo we went with the flag they went with the brass band then next year they said we will give it a enhancement entertainment increase korpak they all wards are there no they'll put up a small object and then we'll start a competition. So because of that competition, this competition started getting bigger and bigger and the magnitude of the people also started getting bigger and bigger. Because there is a fight between the wards. Everybody wants to take a first prize. You know? It is because of the prize. It is a prestige to get the first prize. Ata last year Jingle Bell Mela, now they are saying like we will take the first prize. They will say like Jingle Bell, we don't want you to get the first prize. But it is a prestige for all of us, you know. Prize money is low. And what we spend is double of what is the prize money is. But nobody cares because people spend from their pockets. And people give, everybody gives. It is a big festival. So people give their money, people give their support. And everybody wants to take the first place. Because of that, this festival is becoming bigger and bigger day by day. सर बोनेराच्या पयलीं पियादा एसोसिएशना वांगडा सगळ्या वॉर्डाची मिटींग जाता मिटींगान तेन्ना तुमी एक कॉन्ट्रॅक्ट सायन करता कॉन्ट्रॅक्ट सायन जातकूच समज कोणें वायलेशन केलें जाल्यार पियादा यूथ एसोसिएशन कितें एक्शन बाग घेता? Why एक्शन घेता? Your float can be disqualified because you are supposed to put only 3 tall trees. The height of the float has to be a particular 5 meters, not more than that. Then 3 tallies. The time is there. All these things, number of participants, minimum and maximum participants are there. So all that we have to abide by the rules. Then there should be the vehicles should be like size of the vehicle. Then there should be proper view for the driver. All these things are there because there should not be accidents. They give a guideline. They give a guidelines for this. The contract is signed because of that, so that we don't have problems and for the smooth conduct of the float. सर तुमचे बोनेरांचे तुम्ही फ्लोट पळय जे ऑर्गनायज करता तुमचे तितून खुबशे कॉन्सेप्ट आसता आनी एक्सपेन्सीव खूब येता अशें केन्ना जाल्यार खंयच्या वॉर्डान पार्टिसिपेट करूं ना ड्यू टू एक्सपेन्साक लागून आनी थोडे केन्ना तुमचे तितके मेंबर्सूय आसना अशें केन्ना जाला long ago but now it's been a long time and this has not happened because everybody wants to take part. Earlier it happened sometimes like 5 floats took part, 1 float could not take part because of some problems in between the ward. But now for the last so many years we have seen like everybody takes part. Nobody wants to be out of that. So what happens when some people didn't have enough funds also, that time some people were backing out. So that is the time PY stepped in and they said we will give you some support, financial support. So now they're giving us 50,000 per ward. It's a big amount. So because of this support also now everybody is taking part. Nobody is backing out. Because the basic support is there, to start the float. The rest of the funds then people from individuals from the ward. So जेन्ना तुमचे फ्लोट्स परेड स्टार्ट जाता खूबशे थीम्स आसता तातूंत तर कशें मॅनेज करता तुमी इतके थीम्स बघ? आमी टीम पयली आमी मिटींग घेता आनी मिटिंगेचे डिस्कशन करता आसतना 5 टॉपिक येता सो मागीर आमी बसून ती एक टॉपिक करता एक टॉपिकचेर आमी मागीर ती स्टोरी करता स्टोरी करून मागीर ती आमी हो कोण पळय सेबी डायस सेबी डायसाक ते दिता उतरां आमी सगळीं तो घालता आतां तूं पोरूंच्या कांतारान पळयत जाल्यार दर्यांतलें नुस्तें आमचे बोशेर
आमी ताका स्टोरी दिली सगळी. ओके, ती उतरां तो ही इज अ तियात्रीस आनी ही इज अ रायटर, सो ती उतरां तो बसयता. तुमी पोरूचे कांतार तर आयकत जाल्यार पळयतलो ती उतरां बसल्या ती. आनी ह्याय पाटी तुमी राहा आमचे कांतार आयकोपाक, कित्याक हेय पाटी आमी सारकें बरें कांतार केलां, घडलां, आनी ते तुमी हे पाट आयकोवप आमचे टॉपिकीचेर. तुमकां कितकी वर्सां जाली तुमी ह्या बोंदेरां फेस्टिवलान पार्टिसिपेट करता? म्हाका जाली 4-5 वर्सां. अदरवायज पयलो हांव बेश्टो आहलो, आतां रियली इनवॉल्ड, आनी दिस इयर चड इनवॉल्ड जालां सारको. जेन्ना पिया जाती दर्शन घेतल्या हातीन आपल्याक करपाक लागून तेंच्यांनी खंयच्या लेवलार ताका पावयला सध्या? तांच्या लेवलार आतां तुका सांगलें न्ही, आतां पळय आमचे जुएन हा, तुका इंटरव्यू दिला न्ही, वी यूज टू हायर अ कोरियोग्राफर फर्स्ट. नाव शी बाय looking at that only, she can, when the music is there, she will dance to any tune with all his energy. तूं ताका जर गेल्या वर्सा ते नाचलेले तेन्ना चड फोकस ताजेर आहलो. सो शी आय लायक दीस चिल्ड्रन आर डान्सिंग. आतां ही पळय 11, 12 फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, ती आपणाची कॉलेज करून ती आतां येता. 11-11:30 पासून ती आतां प्रॅक्टीस रावतली. फाल्यां सकाळीं 6 म्हळ्यार उठूंक जाय ताणें, पूण स्टील दॅट एनर्जी इज देयर फॉर बोनेरा. सो जे आतां यंगस्टर हितून पार्टिसिपेट करता आनी जेन्ना तांकां फुडें व्हरपाक जाय बोनेरा, तांकां तुमचो कितें मेसेज आसता? आमी आतां कितें करता ताका, आमी ताका आतां आमचो एक आतां प्रोजेक्ट आहा न्ही, कितें करतले आमी ह्या भुरग्यांक घेवन तिका वयता दाखयता. ओके, की हें करता कितें करता तें व्हरून दाखयता ताका, आनी ताका इनवॉल्व करता. कित्याक आमी केन्ना म्हूण करतले सगळें. सो लेट देम टेक ओवर, एंड वन्स दे टेक ओवर आमी ताका बॅकिंग करतले. आमी आतां करता आमचें जाता म्हणून, बट वी आर ट्रेनिंग देम. सर लास्ट 5 years तुमी प्रायज बा काडला, फर्स्ट सेकंड बा? आमी होय, पोरू फर्स्ट प्रायज हाडलो. year before last we got the first prize. मागीर आमकां मेळूंक ना, मागीर आमी येरादारी केल्ल्यो, ताकाय फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो. म्हणून वी आर नॉट वर्किंग फॉर फर्स्ट प्रायज ऑन ऑल दॅट. आमी एफर्ट घालता, मेळलो हो, पूण वी आर वर्किंग फॉर दॅट. सर तुमचे एक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनूय जाता, थोडे बाकीचे हितूनय जाता, पूण दिवाळीचे जे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन नेसता त्यांचा एक दुसरो स्टँडर्ड आहा, ताच्या बद्दल तुमकां कितें सांगचें दिसता? आमची फॅन्सी ड्रेस न्ही जाणटे लोक ते तूं पळयता जी फॅन्सी पळय ते म्हाका दिसता 15-1 म्हयनो ते वर्किंग करता ऑन द ड्रेस. ओके, आनी ते वर्कआउट करता सारकें इतलें परफेक्शन सारकें, आनी मागीर ते पार्टिसिपेट करता. ताका पळोवन भुरगीं आतां फॅन्सी ड्रेस जायतीं जाता. सर तुमचें फूल नांव? हांव मॅन्युअल अझवेडो, जिंगल बेल वॉर्ड मेंबर. सर जिंगल बेल नांव कित्याक? जिंगल बेल न्ही आदी आमकां ते टुर्नामेंट करतालो. ओके, 6 वॉर्ड आहले, तर ताणें कितें केलें, एका वॉर्डाक जिंगल बेल, माडांत, सोनार, पिरमेर. सो फ्रॉम देर इट इज आमचो वाडो जिंगल बेल म्हणून घालो. सो ते आमचे जिंगल बेल ते आयले ना, आमच्या लोकांनी जिंगल बेल कंटिन्यू दवरलें, कित्याक ते लाकी केहें आनी बरें जिंगल बेलूच केहें म्हणून ते आमी आतां आमचो लोगो बी जिंगल बेल. सो ताका लागून ते जिंगल बेल उरलें, पण आदल्यांनी काडलेलें तें. कित्याक काडलें तें म्हाका खबर ना. बाय जिंगल बेल नेम. सर जेन्ना तुमची फ्लोट परेड स्टार्ट जाता तेन्ना मदीं तुमचें एक ट्रेडिशनल फूडय सर्व करता तुमी एज पर थीम. केन्ना असलें जाल्यार ते सर्व करता तेन्ना तुमच्या लोकां कडेन इंटरेक्शनूय जाता आनी तुमचें कॉम्पिटिशनूय ऑन आसता. तो पार्ट तुमी कसो मेंटेन करता? मेंटेन म्हणल्यार आमी पयलेंच डिसायड करता आमी कितें करतले पळय ते वॉट एवर द ट्रेडिशनल फूड कितें आहा पळय तें. ओके, आमचे पातोयो आनी दोणे आनी भाकरी आनी असल्यो वस्तू आमी त्यो रेडी करून दवरता. तुमचे फ्रूट परेड चालू आसता तेन्ना थोडे मोदे आमचे पळय पोरू आमचो थीम आहा कितें, नुस्तें दोर्यांतलें नुस्तें आमचे बोशेर. सो आमी तो सगळें दाखयलें आनी लास्ट आमी सारको रेशाद बांगडो हांग दिलो टू द पब्लीक. तुमचें ऑन गोईंग कॉम्पिटिशन चालू आसता तेन्ना तुमी तो पार्ट हे करता आनी तितून लोकूय पार्टिसिपेट लोक तुमचे कडेन मागता मागता आनी आमी फोर्सान दिताय तांकां, कित्याक लास्ट ते आमी तांकां दिलें ते आमी रेडी दवरलें लोकांक दिवपाक. ताच्या पयलीं आमी फ्लोट केल्लो आमचे एनवायरमेंटाचेर. ओके, आमी झाडां दिल्लीं फ्री. लास्ट हेच आमी झाडां आहली पळय, सॅपलिंग्स आहली पळय ती आमी विकतीं हाडून आमी ती लोकांक कोणाक दिली, बिकॉज इट वॉज रिलेटेड टू अ फ्लोट. सर आनीक मेजर पार्ट पडला तुमचे तो फ्लोट आसता पळय ताका मशीन्स बीन काय आसना, इंजीन बा काय आसना,
तुमी ते ओडून व्हरता आनी थंयचो एक मातसो स्लोप कसो मेळटा त्या स्लोपाचेर तुमकां मातसो डिफिकल्ट जाता आसतलो तरी सुद्दां तुमी मॅनेज करता तो पार्ट कसो तुमी स्पेशली मॅनेज करता आमी पयलींच एंटिसिपेट करता ते व्हडलो प्रॉब्लम आसलो आमी मॅन पॉवर दवरता दोरयो बांदता त्या ट्रॉलिंग आनी ते मॅन पॉवर आहा पळय ते फ्लोट देंवतेर वता आसतना कंट्रोल करता आमचे व्हॉलंटियर्स आमचे व्हॉलंटियर्स ते टी शर्ट्स घालून आसता बेश्टे कोणी न्ही तांकां स्पेशल टी शर्ट केल्ले आहा डिझायन केल्ले आहा आनी ते दिवन ते आपलो आमचो फ्लोट कंट्रोल करता केन्ना केन्ना आमी गाडी उजार करता आतां आमी चडशे अपूर्व आमी गाडी उजार केल्ली ताचे पयले वर्सा एक गाडी उजार केल्ली पण हे पाट आमची गाडी ना सो आमचे फ्लोट आहा पळय ते ट्रॉलीचेर वताले आनी कंट्रोल्ड बाय द मॅन पॉवर आमचे व्हॉलंटियर्स लोकल बॉयज. तुमी इतकी वर्सां जाली जिंगल बेल पार्टिसिपेट करता सो मिनिमम एका फ्लोटाचेर तुमचो कितको एक्सपेन्स जाता आसतलो इन एंड अराउंड Minimum, that's what I told you, about 2 lakhs to 2.5 lakhs. आमचो एक्सपेंडिचर अराउंड 2.5 lakhs. Every year it is increasing because of inflation. पहिले आमकां 30-40,000 जाताले some 10, 20, 15, 20 years back. 30,000 पुरो हाडले. Every year it went on increasing. Last year we spent around 2.5 lakhs. So this year also we have collected almost that much amount. You know, there is a lot of expenditure. But the good thing is, आमचे एक विलेजर्स आमचे सगळे वाड्यांतले लोक हा ते आपापल्याचे पैसे दिता आणि आमचे कोण भायरूय आसा ते भाव आमचे फ्रेंड्स जे कोण पहिले पार्ट घेताले ते आमकां सपोर्ट करता तांकां लागून आमी हे सगळें करूंक शकता. ते भायर सावन स्पेशल फोन करता आनी पयशे धाडटा आमकां. ते आमकां आपल्याचो सपोर्ट म्हणून म्हाका धाडटात. दो त्या प्रेझन्स इज नॉट दे सी लायक त्या सपोर्ट इज देअर फॉर अस. सो ते आमकां सारखे एव्हरी इयर पयशे धाडटा आनी आमकां आपल्याचो सपोर्ट दिता तेंको दिता आनी आमकां हो फ्लोट करूंक मेळटा. आणि इतलेच न्ही, ऑल ओव्हर द वर्ल्ड हे आमचे दिवाडकार भाव जे आसा न्ही ते आमचे फ्लोट थिंगा लायव्ह पळयता आनी आमचे लायव्ह कवरेज PY करता न्ही ते आमकां रावता सारखे पळोवपाक बाबा आमी कितें केलां, कितें ऑब्जेक्ट केला, कसो फ्लोट मांडला, कोण पार्टिसिपेट करता. सो तांकां एक उर्बाशी आसता आनी तांकां उमेद येता सारखी म्हूण तांकां आनी बरें दिसता हें सगळें आनी ते आमकां पयलो सपोर्ट दिवन आमकां बरें करा म्हूण पयलेच आमकां सांगता. सर तुमकां लोक सपोर्ट करता बोंदेरां तुमी आतां ग्लोबल लेवलाचेर वेळ्ळा. म्हाका तुमकां एक इम्पॉर्टंट विचारपाक जाय म्हणल्यार तुमी जो मेन रोड यूज करता पळय त्या दिसा फूल डे थंय ट्रॅफिक बंद आसता. लोक तुमकां इतको सपोर्टीव कसो गावचो? कित्याक आमी पळयलां बाकीच्या जाग्यार मातशें खंय पार्किंगेक लायल्यार पार्किंगेक लागून व्हडले इश्यू जातात पूण तुमकां हांगा फूल रोडूच दिता गांवचे लोक. कितें आहा फूल डे तो रस्तो बंद आसना आमचे फकत ड्युरींग मे बी आफ्टर 1 o'clock or 2 o'clock they stop that road because there are alternate roads also this side. आणि आमचे दिवाडकर भाव इतले बरे न्ही, there is communal harmony here. Their festival also we support and our festival also. This is not our festival, your festival. This is like everybody's festival in Diwad. दिवाडकर सगळे भाव म्हणटा हे आपल्याचेच फेस्टिवल. सो नो बडी विल ऑब्जेक्ट फॉर क्लोजिंग ऑफ द रोड. आणि हांगा दिवाडी अशें जॉग्राफिकली अशें कनेक्टेड आसा न्ही सगळे नेटवर्क रोड आर ऑल इंटरकनेक्टेड. सो एक रस्तो तर बंद केलो कोणाच्याच घरान वचपाचें दुसऱ्या सायडीच्यान खंयच्यान तरी वचपाक वाट आसा. असो डेड एंड म्हूण खंयचोच ना. आर रोड्स आर ऑल सर्क्युलर अँड ऑल कनेक्टेड ऑन ऑल साइड्स. सो एक रस्तो बंद केलो म्हूण कांयच फरक पडना. Thank you, sir. Ma'am, 2 days are left for the Piadat Youth Association Bonera. So how's your practice going on of your word? आमची प्रॅक्टीस बरी नेटान चलता. तर आमची भुरगीं सगळीं आसात बरी कॉपरेट करतात आनी तांकां पळोवन आमकां इतली उमेद भोगता की वी आर रेडी फॉर दॅट चॅलेंज. आय मीन बोंदेराक आमी रेडी आसात अशें दिसता आमकां तांकां पळोवन. मॅम तुमच्या वॉर्ड मेंबरान कितके मेंबर्स आर टोटल आनी कशें तुमी कोऑर्डिनेट करून एक सेट करता? VC आमी आमचे वॉर्ड मेंबरांक आमी कितें करतात, वी सी दॅट एवरी हावस पार्टिसिपेट. वी डोंट लीव एनीबडी असायड. सो आमी कितें करतात जेन्ना आमी घरां भोंवतात आनी तांकां सगळ्यांक सांगतात आपयतात तांकां तांचो रोल दितात आनी वी प्रिपेअर टीम, वी मेक अ सॉंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर थीम, वी मेक अ स्टोरी अबाउट इट आनी आमी तांची कॅरेक्टर स्लॉट करतात आनी तांकां सांगतात अशें अशें करपाचें म्हणून आनी तांची तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दितात तुमकां हो कॅरेक्टर दिल्लो आसा. सो तुमी ती मागीर आपणाची कॉस्ट्यूम बी कितें आहा ती करून रेडी करून दवरतात ती. सो कॉस्ट्यूम वायज ती आपणाची पळयतात. ओन्ली थिंग आमी आमच्या भुरग्यांचे डान्सीस आहात तांचे आमी पळयतात. मॅम प्रायवर टू बोंदेरा तुमी कितके दीस पयलीं प्रॅक्टीस स्टार्ट करता आनी कितको ड्युरेशन आसता तुमचो प्रॅक्टिसाचो? सांगचें म्हणल्यार तुका आमकां तितलो टायम मेळोंक ना बिकॉज पयले मालाराचे बोंदेरां आसतात
आनी आमची सगळीं भुरगीं थिंगा नाचतात. सो ते जातकूच मागीर आमची हिंगा सिरियसली प्रॅक्टीस स्टार्ट जाता. सो बाय मंडे आमची सिरियसली प्रॅक्टीस स्टार्ट जाता. सो टोटल कितके दीस प्रॅक्टीस तुम्ही कमीत कमी करता? टोटली आमी अराउंड 5 days सामकी सिरियस भुरगीं प्रॅक्टीस करतात. सो सगळे भुरगे येवन करून अराउंड 4 to 5 days सारखी प्रॅक्टीस. म्हणजे कॉस्ट्यूम, एसेसरीज आणि तुमचे इक्विपमेंट असता ऑब्जेक्ट टायप ते कशे तुम्ही प्रिपेअर करता आणि तितून कितें डिफिकल्टीज बीन येता तुमकां? होय, डिफिकल्टीज येता, बट दॅन ऑल टुगेदर सगळीं एकठांय जावन आमी वील ट्राय टू सॉल्व दॅट डिफिकल्टीज. कित्याक करपाक डिफिकल्टीज असतात, बट इट्स नॉट दॅट इट इज इम्पॉसिबल. वी ऑल ऑफ अस गेट टुगेदर, वी सी हाव वी कॅन सॉल्व इट, अँड देन वी ऑल करतात, सगळीं जातात, देवाचे नामान मुखार चलतात आमी. मॅम तुमचे ते फ्लोट्स असता पळय तातूंत तुम्ही कितें शोकेस करू शकना? नॉर्मली वी शोकेस ओनली द ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ इट, आमची गोंयची अस्मिताय. सो आमी आमचे गोंयचे कितें बरेपण आसा ते दाखोवपाक सोदतात आनी ते कशें प्रिजर्व करपाक जाय ते आमी सांगपाक सोदतात. मॅम जेन्ना इव्हेंट स्टार्ट जाता बोनेरा तेन्ना पयलीं स्टार्टींग किड्स दिश्टी पडटा, मागीर यूथ दिश्टी पडटा, मागीर सिनियर्स दिश्टी पडटा. जे धाकटे किड्स असता तांकां कशें ट्रेन करता तुमी? तांकां खूब उमेद आसता, तांकां ट्रेन करपाक नाका, तांकां आमी स्टेप दाखयले पुरो की ती आपूण करतात. मागीर 1-2 थिंगां असतात, बट वी सी दॅट एवरीबडी पार्टिसिपेट. जे कोण डान्स करपाक जायना तांकां देखून आमी दवरतात मुखार, बिकॉज वी वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेशन. मेन थिंग इज वॉट विनींग. मागीर फर्स्ट थिंग वी वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट. सो वी ट्राय टू इन्क्लूड एवरीवन इन फ्रॉम आवर वॉर्ड. मॅडम जे तुमचे डान्स स्टेप असता न्हू ते वेस्टर्न असता वा फोक डान्स असता? आमचे मोस्टली फोक डान्स असतात, बट समटायम्स इट डिपेंड्स अपॉन द म्युझिक. ओके, आणि इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लोट. आमचो फ्लोट कसो आसा तो. सो आमचो फ्लोट ट्रेडिशनल आहा जाल्यार वी डोंट आमी वेस्टर्न डान्सेस जायना. सो एज पर द ट्रेडिशन आमी करतात. एवरी इयर तुमचे म्युझिक डिफरंट असता आणि जे लिरिक्स असता पळय तुमच्या सॉंग्सान ते कोण बरयता? आमकां सेबी ते दिवार बरयता. ओके, सो वी टेल हिम वॉट स्टोरी वी वॉन्ट. सो आमी ताका आमची आखी स्टोरी दितात वॉट एक्झॅक्टली वी वॉन्टेड, अँड एज पर दॅट तो आमकां लिरिक्स बरोवन दिता. फ्लोट तुमकां ते शोकेस करपाक कितको ड्युरेशन दिता इव्हेंटा दिसा? अराउंड 20 to 25 minutes मॅक्स. आणि ते जे सॉंग असता पळय तुमचे ते रिपीट मोडार असता वा फुल 23 मिनिट्साचे सॉंग्स असता? नो, इट्स रिपीट मोड, लूप आसता सॉंग ते. सो एक्चुअल टायमिंग कितको असता सॉंगाचो? सॉंगाचो आमकां आसता, आमकां सॉंगाचो अराउंड आमकां 25 minutes दिल्ले आसात, इन्क्लुडींग द स्पीच अँड ऑल. सो वन्स द ड्युरेशन इज ओवर मागीर ते म्युझिक ऑटोमॅटिकली बंद करतात ती. जशें तुमी म्हणलें स्पीच हे तुमी कोणाक सिलेक्ट करता स्पेशली? सिलेक्ट स्पीच आमी कितें करतात, वी डोंट रिपीट इट. लास्ट टायम एक्टेंड केली एक पार्टी आमी वी आस्क देम कोण करपाक सोदता तो. सो देन दे शो देयर विलिंगनेस, आनी कोण विलिंगनेस दाखयना जाल्यार देन वी चूज देम. वी आस्क देम तुमी करतली काय म्हूण ते, अँड देन दे डू इट. आनी एक म्हणल्यार फ्लॅग बेरर असता, या तेका कसो चूज करता तुमी? फ्लॅग बेरर विल बी वन पर्सन फ्रॉम आवर वॉर्ड इटसेल्फ. सो आमच्या वॉर्डांतलो एक मनीस आसतलो, अँड ही विल बी लायक आमकां द पर्सन हू विल लीड द एंटायर फ्लोट. सो दॅट्स इट. मॅडम तुमकां कितकी वर्सां जाली तुमी बोनेरान पार्टिसिपेट करता? म्हाका जातली अराउंड मोर दॅन 10 years, बट आमकां 4 वर्सां जालीं सिन्स वी आर हँडलिंग इट. यू नो आमी करतात, बट पार्टिसिपेटींग आय वॉज टू डू इट बिफोर, बट सिन्स आमी आतां हँडल करतात. बोनेरा थ्रू तुमी खुबशे अवेरनेस क्रिएट करता, स्ट्रॉंग मेसेजीस वयता तुमचे पर्टिक्युलर थिमाचेर. तुमी प्रॅक्टिकली तुमी कितें लर्न केला बोनेरा थ्रू? आमी मेन थिंग इज वॉट युनिटी ऑफ आवर वॉर्ड, युनिटी ऑफ एवरीवन. वी बोनेरा म्हणल्यार जस्ट नॉट वन टायम थिंग. इट इज लायक वी ऑल ऑफ अस गेट टुगेदर. आमी हार्डली दुसरे फावट आमी मेळनात, बट बोनेराक एक टायम येता जे आमी सगळीं एकठांय आसतात, अँड इट इज अ टायम वेर बी लायक धाकटीं व्हडलीं सगळीं बराबर आसतात. So they also come to know us, we also come together, and we try to go about. So one thing is Bonera आमी शिकला like unity. One thing is enjoy with each other, have fun, okay, and live in harmony. मॅडम तुमचे फुल नाव? म्हजें नाव लोलिता रॉड्रिगीस E. Gomes. Thank you. You are participating in the Youth Association Bonera, which is happening on August 23rd. There is one concept, all Goa fancy dress competition. So what do you like to say about that fancy dress competition? So that fancy dress competition, they kela so that people from outside also join our culture, so that they come together. Means they also know, and actually if you go to see, there are people who actually want to come, and PY is giving that platform to everybody
to come and join us in the fancy dress competition. So I would tell everyone to give their entries one day prior to PYA's fancy dress competition. In the fancy dress competition, what they can't showcase? Any vulgar political things and any things related to religions are not allowed in the entries. Once the float parade is done, what's the next? After the float parade is the speeches of all the judges and all the political parties that come. After that, followed by the beach show and the night event. How many years you have been part of the Born Era? About 10 years from small. What's the best memory you have about the Born Era, which you like to share with us? The best memory is actually teaching and learning from other people, staying with them and enjoying with them. Like, we get the youth time. People are outside, like most of them are working, studying. So this is the only time when everyone comes together. So we make different memories that we keep everywhere. What's your good name? Joanne Pereira. What do you like to say about Diwar Island? Diwar Island is a place where everybody loves to stay and be around. It brings unity, greenery, and a lot of beauty and peace, where it unites all the Diwarkas and everybody around over here. What's the one thing still people don't know about Diwar Island, which you like to tell? Many people don't know actually the main culture, that is Bolera, one of the biggest festival of Goa. Right now it is going all about, where some people at every corner of Goa is coming and participating, maybe through fancy dress or even through our float parades. We are giving the opportunities to many of the outsiders also to participate in our float. So, Your good name and what's the one thing you learned from Born Era over the years practicing in the Born Era? my name is Maureen, and over Bondera, I learned, like, since being here, participating, being around, and teaching all the age groups dance. Also, have participating for Malar as well. And yeah. Thank you. Thank you so much. We are Bolera, we are Jingle Bells.